Welcome to Starbucks. Lugaw. Lugaw sa Starbucks. Original siomai sa tisa. Ha. Grabe. Pasilang chip dire oh. Pre, shout out. Shout out, pre. So, about it guys. About it guys. Time check 5:53 in the morning. Sa nindot kay view dire guys. And the sunrise kita. Ang sisilex makita dire. Apikas gro no. So grabe. Kapoy pero worth it. Kapoy pero worth it ang pagsaka ngare. Kay fresh kay ang hangin, anya nindot kayo view. Kita gito ba siyudad sa Subo.